So, good morning, Sir Gallo. So, my topic is all about skeletal system. So, let me show you first my video. So, this presentation is prepared by me. So, my name is Mariel Hermoso Lato from BSCA 1. So, before we go deeper in this discussion, let me show you first my objectives. Objectives. So first, to identify skeletal system. So we need to identify the skeletal system first before we go to the functions and parts of it. Then the second one is to know the different functions and parts of the skeletal system. So we are required to know the different function and parts of the skeletal system. The third one is to be able to understand and enumerate the parts and functions of the skeletal system. So in mo ni ato ang last target, which is you're required to we are required to understand and we can enumerate those parts of our skeletal system. So now we'll proceed. Wait. Skeletal system is also known as musculoskeletal system. Mo na iya another term. So works as a support structure for your body. It gives the body its shape, allows movement, makes blood cells, provides protection for organs and stores minerals. So kani atong skeletal system kay nagworks ni siya as our support structure sa tuang lawas. So naghatag ni siya mga at kanang body shape sa tuang lawas. So mao siya reason kung anong natay curve sa tuang lawas. Then nag-produce siya mga blood cells, provides protection for organs o nag-protect siya sa mga organs inside. Then also nag-store siya og mga minerals. Store siya those mga nutrients or mga vitamins which is our bones or our organs needed. So those mga vitamins, nutrients gi-keep na niya since at nag-need na sa tuang lawas. So now we'll proceed to functions and of skeletal system. So skeletal system has many functions, but here I only have 5 functions of our skeletal system. So the first function is allows movement. Your skeleton supports your body weight to help you stand and move. So our skeleton nag-support daw na siya sa ato ang body weight. Nag-help sa na siya sa ato para makaparugta or makalihok ta. So it's one of the reason why we can move and do everything that we want. But in moving, we need to think also. We need to make sure that we are safe. We need to consider the place that we are about to move, because it's our one way that we can protect also our skeletal system or our bones inside our body by taking care of our movement. The second one is produces blood cells. Bones contain bone marrow. Red and white blood cells are produced in the bone marrow. So, ang skeletal system nato kay nag-produce daw na siya og kanang naa siya bone marrow, which is ang bone marrow nag-produce siya og red and white blood cells. So if mayon kag bone marrow, it is soft spongy tissue in the body that contains hematopoietic stem cells. So it's found in the center of most bones. So makita siya kasagaran sa center sa tuang kanang mga bone. So again, ang i-produce sa bone marrow is the red and the white blood cells. Third one is protect and support organs. So for the word protects and support organs, nag-support ni siya sa tuang mga
organs. So, your skull shields your brain. So, kanimuhang skull, nag-shield sa imuhang brain para safety ang imuhang brain. Na, your ribs, nag-protect sa imong heart and lungs. So, and your backbone, nag-protect sa imong spine. So, mao na iyahang mga ang iyang mga gipang protektahan inside sa ato ang lawas. Stores minerals, so bones hold your body's supply of minerals like calcium and vitamin D. So, ang atuang skeletal system or atuang bone inside sa atuang body nagsupply pud siya og minerals like calcium and vitamin D. So naghold pud ang ato ang mga bone og kanang mga nutrients. So 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 what is also din ang bone? So ang bone is also called as osseous tissue. Mo na ihang another term, osseous tissue. So it facilitates movement. It involves cell formation, calcium metabolism, and most especially it is a mineral storage. So ato ang bones, mo ni ato ang mineral storage. It help us to have healthy body and bones. So we need also to take good care of our bones. Ngano man, anong kinahanglan man nato ampingan nato ang bones or ang ato ang skeletal system. Unsaon din nato para maampingan nato ang ato ang skeletal system. So we need to take care every movement that we are doing. So we need to make sure nga mulihok ta, safety ta. Dili ta basta-basta mulihok nga basta kay gusto na tong mulihok, lihok lang jud ta. So dapat sure ta nga once mulihok ta, safety ang ato ang paglihok para sa safety pud sa ato ang bones inside sa ato ang lawas. So once you know on how to take good care of your bones inside your body, you have a lot of chance that you can live your life healthy. So you need to take good care of yourself, not only outside your physical appearance, but also inside your body. Since ang sulod sa tuang lawas, mas kinahanglan siyang ampingan cause without ani mga sulod sa tuang lawas, we can kanang dili gyapon na to mali ta maka-enjoy sa to ang life. So for you to enjoy your life, you need to take good care of your skeletal system. So the last function is the posture. The skeleton gives the correct shape to our body. So skeletal system, so ang ato ang skeleton mo ni naghatag og correct shape sa tuang body. So mo ni reason kung ano natay curves sa tuang lawas. So as you can see, if natay mga curves sa tuang mga lawas, here kanini nga side, nay mga curves or etc. Ang skeleton na to ang naghatag ana. So now we'll proceed to the two major parts of a skeleton. So natay two major parts of a skeleton. So unsa man ang two major parts sa to? So the first part is the appendicular skeleton. So unsa man ang appendicular skeleton? So appendicular skeleton, the portion of the skeleton of vertebrates consisting of the bones that support the appendages. So as you can see, mo ni ang mga bones naasa or nabilong sa appendicular skeleton. Lower limbs, pelvic girdle, upper limbs, and shoulder girdle. So mo na naasa appendicular skeleton. Sorry. So the next one is the axial skeleton. So what is axial skeleton? So the part of the skeleton that consists of the bones of the head and trunk of a vertebrate, it consists
of 80 bones. So, nani siya 80 ka bones atong axial. So, atong axial is more on siya sa upper part na to. Ang kanidiri. Or, mo ni siya. Ang under niya sa axial is our skull, vertebral column, and thoracic cage, and this one, the laryngeal skeleton. Correct me sir if I'm wrong. So, mao ni siya ang mga bone nga under sa axial skeleton. So, nag-consist siya og 80 bones. So, nani siya 6 components ha. Mao na siyang total bones niya ana sa skeleton is 80. So, na siya mga different components ana. So, the next one is the parts of the skeletal system. So, now we're going to discuss about the parts of the skeletal system. So, skeletal system is a network of many different parts that work together to help you move. So, our skeletal system naa siya sa tuwang body. Siya ang part sa tuwang body nga kanang nag-help sa tuwa para makalihok ta. Main part of your skeletal system consists of your bones. So, main part sa tuwang skeletal system is our bones, those hard structures, and that creates your body's framework. So, the first part is the periosteum. It's a tough membrane that covers and protects the inside of the bone. So, ang periosteum, makita nimo siya inside sa imuhang bone. Mo ni siya nagprotect sa ato ang bone. Ayan din siya. Mo na siya nagprotector sa ato ang bone. So, if ang ato ang skull kay nagprotect sa ato ang brain, so ang periosteum kay nagprotect sa ato ang sa bone. Mo na siya nagprotect sa ato ang bone. Next is the compact bone. Below the periosteum, it is white, hard, and smooth. It provides structural support and protection. So, compact bone, na siya makita below sa periosteum. So, white ni siya, kaning nasa upper, white and smooth daw ni siya. Smooth ni siya. So, nagprotect gyapon, provides, naghatag siya structural support and protection sa ato ang bone. Next is spongy bone. The core or the inner layer of the bone softer than compact bone. Wait. I have to. Wait. Hindi na ko siya makater na lang. Sige, proceed na lang. So, spongy bone, again, the core or inner layer of the bone, softer than compact bone. So, if ang compact bone, soft siya, so ang spongy bone, mas soft siya sa compact bone. So, mas humok ang spongy bone kaysa compact bone. So, it has a small hole. So, kaning mga holes diri. Ang tawag anang mga small holes dira kay pores to store marrow. So, next is components of skeletal system. So, first we have cartilage. Smooth and flexible substance covers the tips of your bones where they meet. So, ang kaning cartilage, mo na siya flexible siya, then nag-cover ni siya sa every tips sa tuwang bones kung asa sila nag-meet, asa sila nag-abot. So, in something white diri. Mo na siya cartilage. Wait, nakay-right na ko. Dili siya makuan. This one. This part. Kana siyang something na white dara mo na siya ang cartilage. Next is our joints.
A joint is where two or more bones in the body come together. So, itong mga joints, nag, nag-abot sila, works together para makalihok ta or maka makabuhat ta sa tuang gustong buhaton, since usa sila sa reason kung anong maka-move ta, makabarok ta, or unsa pa natin ha. So natay three types of joint kani siya. The three types of joint kay we have immovable joints. Unsa man ang immovable joint? For the word immovable, so dili siya malihok. So don't let the bones move at all. So dili siya pwede lihokon. Like the joint between your skull bones. So sama ng mga joints nga ni duol sa tuang kanang skull. Muna siya yung mga joint nga dili na to siya pwede lihokon, or dili gid siya pwede malihok at all. Kay if malihok na siya, you know already if what are those possible effect if malihok na siya nga mga joint. Yeah, dili siya proper. So dili mo na siya mga mga immovable joint nga dili siya pwede lihokon. Next is partly movable joint. So by the way, it's not partly movable joint, but it's partly movable joints. So it's allow limited movement. So if ang immovable joint kay dili siya pwede malihok, ang partly movable kay malihok siya but limited. So the joints in your rib cage are properly movable joints. So ang imong mga joints sa imong rib cage malihok siya but in a proper way. So if kinahanglan siyang lihokon, dapat naay doctor para sure tangang pagkuan sa imong bones, pag sa matarog na siya dinha, naay doctor nga maoy mo kanang mo bubuhat ana mo check ana nga bone kung asa siya dapita, or naunsa na siya, or ano na ana na siya, or nganong kinahanglan na siyang lihukon, or unsa pa na dira. So limited ang iyang movement. So kaning movable, and last one is the movable joint. For the word movable, mean ana niya is allow wide range of motion. So free siya malihok everywhere. So like for example, your elbow, shoulder, and knee are movable joints. So kanay mo ang elbow, kanay atong siko, tuang shoulder, tuang knee. So movable joints siya. So pwede man nato siya malihok everywhere. But still, we need to be kanang mindful of our movement. Dito kay abi kay movable joint na siya, basta-basta na sa nato siyang lihokon. So dapat kay bawag yapon tang muhuna-huna kung when nato siya, or asa lang nato siya pwede i-move. Dapat safety gihapon ang place where pwede tang maka-move. Okay. So now I'll proceed to this one. So now do you have ligaments? So ang ligaments kay under ni siya sa components of skeletal system. So ligaments, a strong connective tissue called ligaments holds bones together. So mao ni siya nag-hold sa tuang bones together. Mao ni siya naggunit sa tuang bones. The last one is the tendons, are bands of tissue that connect the ends of the muscle to your bone. So mao ni ang tendons diri upper. So ang tendons kay band of tissue na siya nga nag-connect sa matag end sa tuang muscle padong sa tuang bone. So siya ay nag-connect ana. So if ang ligament kay naggunit sa tuang or nag-hold sa tuang bones together, then ang tendons kay nag-connect na siya sa tuang kanang nag-connect siya sa end sa tuang mga muscle padong sa tuang bone. So also okay.
that's the end of our discussion. So that's all for this lesson. I hope you understand something, and thank you for listening.